नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में हूं सबीना तामंग। देशमुख तमाम बड़ी जरूरी खबरों पर अपडेट देने के लिए हाजिर है। पश्चिम बंगाल की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, टीएमसी में शामिल होंगे यशवंत सिन्हा। टीएमसी में शामिल हो चुके हैं यशवंत सिन्हा, पूर्व वित्त मंत्री हैं और साथ ही साथ बीजेपी के एक कद्दावर नेता भी रह चुके हैं। एक बड़ा झटका बीजेपी को देते हुए यहां पर टीएमसी में शामिल हो चुके हैं यशवंत सिन्हा। कभी बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे और शामिल हो चुके हैं। और देखिए तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। टीएमसी में शामिल हो चुके हैं यशवंत सिन्हा। अटल सरकार में विदेश मंत्री की भूमिका भी निभाई। यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा हैं जो मोदी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। नाराजगी यशवंत सिन्हा की काफी वक्त से बीजेपी के साथ चल रही थी और बीजेपी को झटका देते हुए कहा जा सकता है कि टीएमसी को मजबूती देने के लिए शामिल हो चुके हैं टीएमसी में। जगमोहन सिंह जी के लिए করতে পারলাম না, কিন্তু মমতা ব্যানার্জির নির্দেশিত এই পথেই আমরা আজকে সাদরে তাকে গ্রহণ করলাম। একজন মানুষ যার পরিচয় আমরা আরো নতুন করে দিতে চাই না, তার সম্পর্কে আলাদা করেও কোনো মানুষকে বলার স্পর্ধা আমাদের নেই। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক থেকে শুরু করে ভারতের অর্থমন্ত্রী হওয়া পর্যন্ত ওনার সফর অবিশ্বাস্য। তিনি দুবার অর্থমন্ত্রী হয়েছেন। প্রথমে 1990 সাল থেকে 1991 সালে প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রশেখরের সময়, আর তারপর 1999 থেকে 1902 সাল পর্যন্ত অটল বিহারী বাজপেয়ী সরকারের সময়। এরপর 2002 থেকে 2004 সাল পর্যন্ত তিনি কেন্দ্রীয় বিদেশ মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। সন্ধ্যাবেলায় ইউনিয়ন বাজেট পেশ করার ব্রিটিশ যুগের সেই প্রথাকে ভেঙে দিয়েছিলেন মিস্টার সিনহা। 1999 সালে তিনি প্রথমবার সকালবেলা বাজেট পেশ করেন এবং এখনও সেই নিয়ম চলে আসছে।